أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत रूम पारा नंबर 21 आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। समाअत फरमाएं। तवज्जो तलब बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट्स की शक्ल में दें। कुरान करीम अल्लाह ताला की वो अजीम नेमत है हमारे लिए, जो बख्शिश का सामान भी है और मगफरत का ज़रिया भी है, बरकत का ज़रिया भी है, हुसूल बरकत भी है, हुसूल नेमत भी है। तो कुरान करीम से मोहब्बत करने वाले ज़रूर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक के साथ मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दि व हुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिदअ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशाअु व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। वअदल्लाहि ला युख़लिफ़ुल्लाहु वअदहु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफ़िलून। अवलम यतफ़क्करू फ़ी अन्फ़ुसिहिम मा ख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा व इन्न कसीरम मिनन नासि बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून। अवलम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन व आसारुल अर्द व अमरूहा अक्सर मिम्मा अमरूहा व जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अन्फुसहुम यज़लिमून। ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون। الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم